तज़किरा 9 मुहर्रम उल हराम का यौम आशूर की आमद है और इस हवाले से इस दिन पर जो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मसाइब और तकालीफ उठाना पड़ी, जो मिसाल उन्होंने कायम की, इसका तज़किरा अगर रहती दुनिया तक किया जाए, बार बार किया जाए, अल्फाज यकीनी तौर पे कम पड़ जाते हैं। ये मसाइब ख़त्म होते हैं और न ये फ़ज़ाइल ख़त्म होते हैं जो इन मसाइब की बुनियाद पर उससे पहले और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस घराने को अता किए। लेकिन ज़िक्र ज़रूरी है, ज़िक्र एक हुज्जत तमाम करना है, सो वो हम कर देते हैं, वरना अल्फाज काफ़ी नहीं है इस ज़िक्र के लिए। हमारे साथ इस वक्त भी प्रोफेसर नासिर महमूद साहब मौजूद हैं। हमारे प्रोग्राम का एक्सप्रेसो का कह लें हिस्सा ही हैं जब भी हम कुछ इस्लामी नुक्ता निगाह से कुछ मजहबी मौजू लेकर आते हैं, तो आज भी नासिर साहब हमारे साथ मौजूद है। इसी हवाले से हम प्रोफेसर बहुत शुक्रिया। 9 मुहर्रम उल हराम के हवाले से हम बात कर रहे हैं और आज हमने सोचा कि हम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो आखिरी खुतबा है उसके हवाले से और उसके अहम नकात के हवाले से भी बात करें। ज़रा आगाज़ आप कीजिएगा, फिर उसके बाद हम सवालात भी जो करना चाहेंगे ऑब्वियसली उस सिलसिले को आगे उसी तरह से बढ़ाएंगे। बहुत अच्छा आप बात के हवाले से तो मेरा ज़ाती तौर पर कहना तो ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खुतबात आपके पूरे विजन को वाज़े करते हैं और आपके सफ़र के मकासद को वाज़े करते हैं। देखिए ना, जब 61 हिजरी के आगाज से कुछ अर्सा पहले, अभी कुछ चंद माह पहले, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ा, मदीना से मक्का में आए और मक्का मुकरमा में हज के दौरान सिर्फ 2 दिन रह गए थे खुतबा हज में, एहराम छोड़कर आपने करबला का सफर कर लिया और करबला में पहुंचे। और आज का दिन जो 9 मुहर्रम उल हराम का दिन है, आपके पूरे काफिले के लिए ये प्यास और भूख का तीसरा दिन था। वैसे तो 2 मुहर्रम उल हराम को आप यहाँ पर पहुंच आए थे, अलबत्ता 7 को जब आपका पानी बंद हुआ और आपके बच्चों को और आपके मासूम बच्चों तक का ख्याल न किया गया, तो आज ये तीसरा दिन था। इस दौरान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बार बार लोगों को याद करवाया कि मैं कौन हूँ, मेरा शजरा क्या है, मेरा नसब क्या है, तुम लोगों के अंदर मेरी हैसियत क्या है। ये चीजें जो आपके खुतबात से वादे होती हैं, अगर महज आपके खुतबात को पढ़ लिया जाए और आपके खुतबात को कोई इंसान उन पर गौर कर ले, तो बहुत वाज़ेह हो जाता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो दर्द, वो जो जज्बा और वो मिशन क्या था जिसने आपको मदीना छुड़वाया, फिर आपसे मक्का छुड़वाया, अपने नाना के शहर को छोड़कर, रब्बुल जलाल के मुहर्रम और हरम को छोड़कर आपने जो करबला आबाद किया, तो उसके पीछे विजन क्या था। वाकई इस पर आप अगर बात करें तो ये बहुत ही ईमान अफरोज बात है। ठीक, एक तो मैं चाहूँगा कि अगर आप इस खुतबे के जो कुछ मंदरजात हैं या कुछ के नुकात हैं वो हमारे सामने रखें। जी, जो इमरान भाई दरअसल देखें, जितने भी आपके खुतबात हैं, आपने पूरे रास्ते में खुतबात दिए। आप मदीना मुनव्वरा से चले मक्का तक, फिर मक्का से करबला तक, मुख्तलिफ मकामात पर आपने खुतबात दिए। लेकिन चूंकि हम अपने प्रोग्राम में आज जो बैठे हैं तो 9 मुहर्रम उल हराम तक पहुंचाए, ये जो आखिरी दिनों के खुतबात जो आपने बिलखुसूस जो उन लोगों के सामने दिए जो आपके मुकाबले में लड़ने वाले थे और जिनमें से हजरत हुर आपका एक खिताब सुनकर ही मुतासिर होकर अपना वादा अलस्त याद करके वापस आ गए, तो एक चीज तो बुनियादी तौर पर ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सब लोगों को जिंदगी का मकसद याद करवाया और उसके बाद अपने नाना की आमद का मकसद याद करवाया। अपनी जाती हैसियत जो उम्मत में थी उसकी वजाहत की कि लोगों देखो मैं किसका बेटा हूं, तुम्हारे नबी की बेटी का बेटा हूं और मेरे साथ का कोई शख्स इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है। तुम जिस पर जुल्म करना चाहते हो, तुम जिसके साथ इस वक्त दुश्मनी कर रहे हो, तुम जिसके मुखालिफ खड़े हो और जिसके खून के प्यासे बन चुके हो, वो उस शख्सियत का नवासा है जिसने तुम्हें कलमा पढ़वा के दीन इस्लाम में दाखिल किया। इमाम हुसैन उनसे सवाल करते थे, क्या तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सुना कि हसन और हुसैन दुनिया में मेरी खुशबू है, अल हसन हुसैन हमारे हानताया मिन दुनिया। लोगों क्या तुमने नहीं सुना कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर सवारी की। लोगों क्या तुम नहीं जानते कि मेरे बाप सैयदना मौला अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम और मेरी वालिदा बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरे इतनी निस्बतें, मेरा इतना मकाम और मेरा इतना तुम्हारी जानों के साथ ताल्लुक है कि हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा हूं मैं और तुम मेरी जान के दुश्मन बन चुके हो। और फिर एक मकाम पर आपने फरमाया अला तराउना,
ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه. یہ بنیادی مقصد تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کو مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے کربلا پہنچا دیا. آپ نے فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا؟ اور پھر مومن اللہ کے حضور لقاء اللہ تعالی، اللہ کی ملاقات کے لیے مومنین تڑپ نہیں رہے. وہ تڑپ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا کی تھی، جو عبادت کی، ریاضت کی، مجاہدہ کی، مشاہدہ کی، جو تڑپ پیدا کی تھی مومنوں کے دلوں میں، وہ تڑپ نکلتی جا رہی ہے. مومن اپنی زندگی کا مقصد بھولتے چلے جا رہے ہیں، لوگوں کو اپنی زندگی کا شعور ان سے چھینا جا رہا ہے، اور انسان انسانیت کی حدوں سے نکل کر بہیمیت کی حدوں میں جا رہے ہیں اور حیوان بنتے چلے جا رہے ہیں. آپ نے ان کے سامنے ان کے خطوط کا بھی ذکر کیا کہ تم لوگوں نے مجھے خطوط لکھے، ایک ایک کا نام لیا، ایک ایک کو یاد کروایا اور کہا کہ دیکھو یہ لوگ جو تمہارے ہاں تھے انہوں نے مجھے خطوط بھی لکھے اور میں آپ کے ساتھ یہاں پر ہوں. جی میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ 9 تاریخ کی اٹ سیلف جو یہ سارے واقعے، کیونکہ یہ ڈیولپمنٹس 1 دن کی یا 10 دن کی یا 2 دن کی تو نہیں تھی، یہ ڈیولپمنٹس تو پہلے سے ہو رہی تھیں، جس کے بعد واقعہ کربلا رونما ہوتا ہے. اور ہمیں یہ بھی بہت واضح طور پہ تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین جنگ کرنے نہیں گئے تھے، ان کا مقصد لڑنا نہیں تھا. وہاں پہ وہ حق کا پیغام ضرور دینے گئے تھے اور اپنی جو حق کی سبقت ہے وہ ضرور ثابت کرنے گئے تھے، لیکن وہ اپنے بچوں، اپنے خاندان کے ہمراہ لڑائی کے لیے نہیں گئے تھے. تاہم وہ ڈٹ گئے اس مقصد کے اوپر جب وہ وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے لوگوں کا رویہ دیکھا. 9 تاریخ 9 محرم کی اٹ سیلف کیا امپورٹنس ہے واقعہ کربلا کے اندر؟ چونکہ ایک جانب جہاں پہ ان کا پانی بند کیا جا رہا تھا، ان پہ ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، وہیں پہ دوسری جانب کچھ گفت و شنید اور کچھ آفرز جسے ہم کہہ سکتے ہیں، ایسا سلسلہ بھی جاری تھا کہ آپ بیعت کر لیں، آپ پیچھے ہٹ جائیں اپنے مقصد سے. تو 9 تاریخ کی اٹ سیلف اہمیت اگر آپ ہمیں بتا دیں آج کے دن کے تناظر میں. آپ نے جب لوگوں نے ایسے 2-3 چیزیں آپ کی اس گفتگو میں بڑی اہم نکل آئی. پہلی تو یہ کہ کیا آپ جنگ کرنے کے لیے گئے تھے یا نہیں. ایک بات یاد رکھیں، اسلامی ریاست اور خلافت راشدہ کا قیام امام حسین علیہ السلام کا بنیادی مقصد تھا. امام حسین ان ظالموں کو، باطل اور طاغوت لوگوں کو، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی حکومت کہا تھا، اسلامی ریاست کو اس سے بچانا چاہتے تھے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو چیزیں آپ نے سنی تھی کہ میرے اس منبر پر، میرے اس تخت پر یہ ظالم لوگ بندروں کی طرح اچھلتے ہوں گے، امام حسین علیہ السلام اس کے سامنے رکاوٹ ڈالنا چاہتے تھے. امام حسین علیہ السلام لوگوں کے ساتھ، لوگوں کی مرضی کے ساتھ اور لوگوں کی رائے کے ساتھ، مشاورت کے ساتھ ریاست اسلامی کو لینا چاہتے تھے تاکہ اس کو صحیح طریقہ خلافت راشدہ پر دوبارہ سے چلایا جا سکے، کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت کی تھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم، عثمان غنی اور مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جس کے لیے محنت کرتے رہے تھے، اس کے لیے نکلے. لیکن طریقہ کار بڑا زبردست تھا. آپ کو معلوم تھا کہ جنگ ان کے ساتھ سیدہ مولا کائنات نے بھی جنگ لڑی، امام حسن مجتبیٰ نے بھی کوشش کی، لیکن فوج بنا کے جنگ لڑنا اب اس ریاست کے ساتھ ممکن نہیں رہا تھا. بغاوت کر کے ان کے سامنے کھڑا ہونا، کیونکہ بہت بڑی ریاست تھی، لاکھوں مربع میل پر مشتمل یہ ریاست، اور اس کا مقابلہ اگر ایک شخص اپنے چند فوجیوں کو لے کر کرے تو ممکن نہیں تھا. امام حسین علیہ السلام نے اس کا بہترین طریقہ یہ دیکھا کہ اپنے خاندان کے افراد کو ساتھ لیا اور آپ نکل کھڑی. اور جب یہاں پر پہنچے نا کربلا کے میدان میں، یہاں پہنچ کر تو امام حسین علیہ السلام کو 100% یقین ہو گیا تھا کہ میرا وہ آخری سفر جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بشارت دی تھی وہ آ چکا ہے. آپ نے جب وہاں پہنچے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، انہوں نے کہا یہ کربلا ہے. آپ نے فرمایا صدق اللہ و رسولہ ارض کرب و بلا، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا، یہی مصیبت کی اور بلا کی جگہ ہے، زمین ہے. آقا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. پھر وہاں پر آپ رک گئے اور اپنے خاندان والوں کو نصیحت کرتے رہے، صبر کی نصیحت کرتے تھے اور ہر ایک کو ذہنی طور پر تیار کر دیا تھا کہ اب ہمارا یہ وقت آخر ہے. جب آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی تو وہ لوگ چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کر لیں. امام نے واضح اعلان کر دیا، آپ نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا اس بد نصیب شخص کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی فقط قیامت تک اعلان کر دیا کہ میں نہیں، میرے جیسا کوئی بھی شخص ہو یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مخالف قوتیں ہیں ان کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے گا. تو امام حسین علیہ السلام کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یاد کروانا میں جس دین کی خاطر آ رہا ہوں تو میں اس دین کی خاطر قربانی دینے کے لیے میرے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے.
बिल्कुल ठीक। आखिर में आपसे ये भी जानना चाहेंगे, वैसे तो कल भी हमने इस पे बात करनी है और हमारी कोशिश होगी कि मुकम्मल नशिस्त हम इस पे रखें और मज़ीद आशूरा मुहर्रम के हवाले से हम जानें, लेकिन इस दिन की निस्बत से आखिर में कुछ भी आप मज़ीद कहना चाहें वाक़या करबला को लेकर फैसल। 9 मुहर्रम उल हराम की शाम को सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैठे थे। इस बात को हाफिज इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया में लिखा, इमाम इब्न जरीर तबरी ने भी, आपने अपनी तलवार नीचे जमीन में लगा के उसके ऊपर जो फल था उस पर अपनी ठोड़ी मुबारक रखी थी। थोड़ी देर के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंख लगी, नींद आ गई। जब आंख खुली, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पास थी और घर के चंद अफराद थे। इमाम सैयदना अली अकबर पास थे। आपने फरमाया, मुझे मेरे नाना जान अभी ख्वाब में मिले हैं और उन्होंने कहा, बेटा ये वक्त वादा वफा करने का आ गया है, वादा पूरा करने का वक्त आ गया है और तुम अपना रोजा अनकरीब हमारे पास आके अफ्तार करोगे। ये बात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके बता दी। उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम अपने खेमे में तशरीफ लाते हैं, अपने खेमे के हर फर्द को नसीहत करते हैं सब्र की, और कुरान मजीद की एक आयत मुबारका को उनके सामने दोहराते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। इन आयात को उनके सामने पेश करते हैं, सब्र की तलकीन करते हैं और अपनी फुफी जान, अपनी बहन सैयदा ज़ैनब को, अपने बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को और बाकी घर के अफराद को, जिनके बारे में इमाम को अंदाजा था कि ये ख्वातीन, ये बच्चे मेरे बाद रह जाएंगे तो उनको क्या क्या मुश्किलात पेश आ जाएंगी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनको सब्र की नसीहत की और उनको उनका मकाम और मर्तबा हमेशा जहन में रखने का हुक्म दिया। इमाम अलैहिस्सलाम ने उस रात को पूरी रात इबादत में गुजारा, अल्लाह को याद करते हुए गुजारा। और बाद में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जब कभी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के बारे में गुफ्तगू करते थे, वो कहते थे कि मैंने ऐसी बहादुर और मुजाहिद खातून नहीं देखी कि आशूरा मुहर्रम की रात, जो आज रात आने वाली है, उस रात भी आपकी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा था, मेरी बहन, ला तनसीनी फी दुआइकल लैला, अपनी रात की दुआ में, अपनी रात की दुआओं में मुझे न भूलना, मेरी बहन मेरी दुआ करना। और जब नाना जान के पास वापस मदीना पहुंचे, मेरा सलाम अर्ज करके आपकी बारगाह में अर्ज कर देना कि आपके हुसैन ने आपके दीन की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये सब कुर्बान कर दिया। बेशक ये वो है जिसको आइंदा आने वाली दुनिया में, या हम जिसकी भी बात करते हैं, जब भी वाक़या करबला का जिक्र होता है, ये तारीख़ का वो जो एक बाब है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता, इन कुर्बानियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस पर आज हम बात कर रहे थे। कल यौम आशूर के हवाले से हमारा खुसूसी प्रोग्राम होगा। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। प्रोफेसर नासिर महमूद हमारे साथ मौजूद थे। आज 9 मुहर्रम हराम के हवाले से हम बात कर रहे थे।